Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As you all know that from the last few days we were discussing the tribal people, how their life has changed, how their culture was attacked with the arrival of the Britishers. And this is the last topic of this chapter. Today we will discuss about Birsa Munda. बिरसा जो कि जिसकी पैदाइश इन द मिड 1870s में हुई है, वो एक गरीब घर में पैदा हुआ. उसका जो बाप था वो काफ़ी गरीब था एंड जो कि फॉरेस्ट्स ऑफ बुहुंडा, वहीं पे उसकी परवरिश हुई, वहीं पे वो पला बड़ा. ये बिरसा तम तीर रचा. ये बिरसा ये बे बंसरी वाया और अखाड़ा में वो डांस भी करता था. ये बिरसा, as I told you that the Birsa was born in a poor family. पोवर्टी ने, गरीबी ने उनको बहुत मजबूर किया, बहुत सताया. बिरसा और उसका बाप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे काम ढूंढने के लिए. ओके, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, यानी 18-20 साल का हो गया, उसने कहानियाँ सुनी अपने बड़ों से कि मुंडा अपराइजिंग्स के बारे में, जबकि जो कि इन द पास्ट में हुई थी, जब इन मुंडाज के राइट्स छीन लिए गए थे, उनके खिलाफ कोई अनजस्टिस होता था, फिर मुंडा अपराइजिंग्स यानी मुंडा रिवोल्ट कर रहे थे अपने लीडर्स के खिलाफ. ओके, तो एंड आफ्टर दैट उन्होंने वो राइट्स वापस लिए. ओके, वो जस्टिस अगर उनके साथ कभी इनजस्टिस होता था तमन खिलाफ उस कुन साथ गसा ठीक टैक्स इस मंगा ज्यादा या जुल्म उस अमन खिलाफ कह करा तो तम पत यानी राइट्स तम रिवोल्ट करा अमन खिलाफ तो जस्टिस करा हासिल. ओके, मुंडाज बोल बिरसा ने सुना था, और ये भी उसने सुना था कि एक गोल्डन पीरियड, एक गोल्डन एज हुआ करती थी जब मुंडाज फ्री होते थे, जब उनके पास अपनी किंगडम थी. ओके, जब उनके पास ये राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी जब उनके पास थी. ओके, जब उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, जब वो आज़ाद थे, ये उसने सुना था. एंड अब जो बिरसा था उसने अब वो वहाँ पे एक लोकल मिशनरी स्कूल था, वहाँ पे वो उसने अपना वहाँ पे उसका दाखिला हो गया. वहाँ पे भी उसने इन मिशनरीज जो वहाँ पे टीचर्स थे, वहाँ पे उसने सुना था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन मुंडाज वेर फ्री. ओके, जब उनके पास एक किंगडम हुआ करती थी. नाउ दे हैव लॉस्ट ऑल दैट बट इट्स पॉसिबल. वहाँ पे उसने सुना था ये मुमकिन है कि दैट मुंडाज कैन रिगेन दैट दियर पोजीशन वंस अगेन, कि तुम हैकन सो पोजीशन बे हासिल कर. कैसे? जब वो एक अच्छी क्रिश्चियंस बने, व्हेन दे बिकम गुड क्रिश्चियंस, और जो भी उनके वो बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो छोड़ें और गुड क्रिश्चियंस बने, तो वो गोल्डन एज मुंडाज के पास फिर आ जाएगी. इसके बाद बिरसा एक प्रीचर था, उसके साथ भी उसने कुछ टाइम बिताया. तो जो वहाँ पे उसने यानी वो काफ़ी मुतासिर हो गया, जो आइडियाज़ उसने सुने इन मिशनरी स्कूल्स में, इस प्रीचर के पास काफ़ी यानी मुतासिर हो गया बिरसा इनसे. नाउ बिरसा कम बैक इन हिज दिस ट्राइबल सोसाइटी. अब वो इस ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता था, सुधारना चाहता था. किस तरह से? उसने लोगों को कहा कि आप ये शराब पीना छोड़ दो, अपने गाँव को साफ रखो, और जो आप ये जादूगरी बाकी चीज़ें ये करते हो ये छोड़ दो. डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स. और इसके बाद बिरसा जो था वो इन मिशनरीज और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ हो गया. उसने उनको कहा कि यू आर आउटसाइड फोर्सेस, आप बाहर से आए हो, हम पे हुकूमत चलाते हो, हमारे कल्चर पे अटैक करते हो, हमारे रिलीजन पे अटैक करते हो, ये नहीं चलेगा. ओके, यू मस्ट लीव. 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को कहा कि आप याद करो कि वो एक गोल्डन एज हुआ करती थी, ठीक है, जब हम आज़ाद थे. नाउ वी हैव टू रिगेन दैट गोल्डन एज अगेन. ओके, ऑनेस्टी के साथ रहा करो. जब ब्रिटिश वालों को पता चला कि बिरसा जो है वो मुंडा राज कायम करना चाहता है, वो मिशनरीज को वहाँ से भगा रहा है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को वहाँ से भगा रहा है, तो
انہوں نے برسا کو اریسٹ کیا ان 1895 میں اور 2 سالوں تک جیل میں رکھا. اینڈ فائنلی ہی واز ریلیزڈ آفٹر 2 years in 1897. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ 1897 منٛز ترٛووُکھ یَلہٕ تہٕ اس نے پھر ٹورنگ اسٹارٹ کی. ہر ایک گاؤں میں وہ گیا ٹو گیدر سپورٹ. اوکے, کافی لوگ اس کے ساتھ چل نکلے. اس نے لوگوں کو کہا ونس اگین دا سیم اباؤٹ دیٹ پاسٹ, دیٹ گولڈن ایج, کہ کس طرح سے ہم رہ رہے تھے. اور جب برسا کے بہت سارے فالوورس آ گئے, اب انہوں نے ان یورپین پاورز کو, فارن ایگریشنز کو, یعنی ان پہ اٹیک کرنا شروع کیا. انہوں نے پولیس اسٹیشنز پہ حملہ کیا, انہوں نے چرچز پہ حملہ کیا, منی لینڈرز کی جو پراپرٹی تھی اس پہ حملہ کیا. انہوں نے ایک وائٹ فلیگ ریز کیا جو کہ ایک سمبل تھا برسا راج کا. اوکے, یعنی یہ ٹوٹلی خلاف ہو گئے اب یہ منڈاز اگینسٹ برٹشرز, against not only Britishers but against Christians, but against Hindu landlords. Okay. Finally in 1900 جو برسا جو تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو کالرا. اوکے, اور اسی کے ساتھ یہ منڈا جو ریولٹس تھا یہ ختم ہو گیا. اس موومنٹ سے 2 فائدے آئے ٹرائبل والوں کو. پہلا یہ کہ برٹشرز نے اب ایسے قانون بنائے کہ اب منڈاز کا جو زمین تھا وہ کوئی خرید نہیں سکتا تھا ایزیلی. اوکے, تو ان کی جو زمین تھی وہ بچ گئی. اینڈ دا سیکنڈ واز دیٹ اس نے دکھایا ایک بار پھر کہ اگر کوئی بھی ان ٹرائبل پیپل کے ساتھ کوئی بھی انجسٹس, کوئی رائٹس ان کی وائلیشن جو ان کی رائٹس کو کرے گا, دے ول ناٹ بی, منڈا چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. اوکے, دے ول ریوولٹ. انہوں نے اپنا اینگر